पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतितपावन श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो हरे कृष्णा। हाँ शुभुची एबे शुभुची एक्चुअली मोबाइल टे दूर रे अच्छे बोधे। हाँ हाँ। तो प्रभु जमी कहते आम जड़े महान वैष्णव आचार्य को हरइले संसार एमाने हेले वास्तविक धन। हाँ तो कृष्ण को पाइबापी जो मार्ग तो ये माने छाड़ी के जानते ना। तो वास्तविक जब देखा जाए निमि महाराज जितेबाला नवजोगेन्द्र को भेटी तो से यही कथा कही जे दुर्लभम मानुषम देह देहीनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। माने संसार मनुष्य जीवन पाइबाटा तो दुर्लभ। ये सहज कथा नुहे। आमको मिल जाए आम तार एहसास बुझीपारे तार अहमियत को बुझीपारे। तो ये मनुष्य जीवन पाइबा दुर्लभ किंतु ताठू दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय माने वैकुंठपति भगवान प्रिय तांकर भक्तों को दर्शन पाइबा। संसार साधु वेश साधिकी तो बहुत बुलूं केवल लोक ठकाऊँ। वास्तविक जो भगवान प्रिय भक्त को दर्शन पाइबा संसार बिरला। तो देखो यही संसार यही जो एते दुर्लभ होकि जदि संसार को छाड़ी चली जाती तो आम भली अधम जीवन उद्धार केमती हम। तो यही माने जो रास्ता देखी जाती जदि आम से रास्तार चलवा तो निश्चय आमर भी उद्धार हम। से उपदेशामृत बहुत सुंदर जो श्लोक लिखिं आमर रूप गोस्वामी से कहते जे उत्साह धैर्यात् निश्चयात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सत्ववृत्ति षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। अगर आम भक्ति रे प्रगति करने को चाहूचे तो गोटे लाइन कहले शब्द सत्ववृत्ति। सत्ववृत्ति माने यही महान आचार्य पदांक अनुसरण करवा। सी जेमिति भक्ति करिसंती जेमिति गुरु सी डेडिकेटेड पूरा जीवन से गुरु को से जो रास्ता देखी जाइछंती बस जदि आम से रास्ता चलवा तो आम भी भक्ति रे प्रगति करिपारिबा। तो एभलिया संसार पुणी भगवान क्या पठेबे कहीं बेले बेले लगे आम बहुत बड़ निधि को हजेदेले। आपण पाखे गोटे बहुत बड़ हीरा लीला किसी थाए जब हजिगले जमी जीवनटा पूरा बेकार लगे केमती लगे। तो से भाया अनुभव होम इस्कन सोसाइटी ये मैंने गोटे गोटे निधि जदि चली जाती फिर बेले बेले लगे संसार लोकंर केमती उद्धार हम। तो भगवान को पाखे प्रार्थना करुचे। तो काली बहुत समय खाली भाविली गोपाल कृष्ण महाराज जितेबाला एंट्री करुवे गोलक धाम रे तो प्रभुपाद तांको स्वागत जनाउथिबे पूरा जीवन देइछंती प्रभुपाद पाई। तो बस आम भी सेमती गोपाल कृष्ण महाराज को कहते ना भक्ति पाइबा तो मुश्किल ना वैष्णव को कृपा आमको मिले। हाँ सही के कहती ना कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमारो साकती आछे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। वास्तविक कृष्ण को पाइबा आमर सामर्थ्य नहीं किंतु कृष्ण से तोमार कृष्ण हेले यही महान भक्तंकर। तो आम खाली पछे पछे धाइबार अच्छी। तो जदि कृष्ण को पाइबार अच्छी तो जेहेतु महान आचार्य माने टिके स्मरण पाई गोटे भजन बहुत सुंदर अच्छी नामहटरे। तो टिके स्मरण करने टिके गाइमी यदि समय हम आम गीता श्लोक को नबा ठीक अच्छे। बहुत सुंदर यहाँ जितेबाला महान आचार्य तीर्थान हुए तो स्मरण करने ये भजनटा गाँती। तो मोर टे मन है प्रभुंर भी यहाँ इच्छा तो आम टे गाइबा स्मरण करने। जे जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ
একাকালে কথা গেলা গৌরা নটরা পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কথা গেলে পাব সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কলা বিলাপ সে সঙ্গ না পায়া কান্দে নরোত্তম দাস। যে অনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর। জয় আচার্য ঠাকুর, জয় আচার্য ঠাকুর, আচার্য ঠাকুর, জয় আচার্য ঠাকুর। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর। জয় জয় প্রভুপাদ, 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 প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব, 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 গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গোস্বাमी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तगण श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो प्रार्थना करवा, आशीर्वाद मागिबा। तो आम पाई आपण तो अच्छी उपरे जाकि निश्चय एत कौन सन्देह नहीं जे माने पूरा जीवन को डेडिकेटेड करथांती भगवान को भक्ति रे समर्पित होइथांती एतिरे कौनसी सन्देह नहांती जे से माने गोलोक धाम रे प्रवेश करि नथिबे। तो बास आमे से रास्ता रे चालीचे जेमिति पूरा से माने तांको जीवन को प्रभुपाद को पाई उत्सर्ग करथिले। तो सही भली जदि आम जीवन को उत्सर्ग करिबा तो आमे भी एई जीवन रे भगवान को प्राप्त करि परिबा। ठीक अछि, सही प्राप्त करिया पाई तो भगवान केते उत्सुक दिव्य ज्ञान दौरान कि भाई बापरे पढ़ जान मो विषय। तो आज बहुत सुंदर श्लोक अच्छी, प्रभु पढ़तु। 41 नंबर टाइम अच्छी तो आउ 5-7 मिनट पढ़ा। छोट श्लोक आज अच्छी, किसी असुविधा नहीं। हरे हरि बोल। कनक्लूजन एबे सार कहिबे भगवान पूरा कही 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 आसिले दिव्य ज्ञान विषय रे। तो एबे सार प्रस्तुत कर जे कर्मफल को त्याग करिछि से आ कर्म बंधन रे बांधी हुए नहीं। तो कर्मफल त्याग करछे एटा हम बुझितिले आपण माने मने रखिथिबे। कर्मफल मु कोन कहितिली, कर्मफल माने मास सारा आमे चाकरी करछे जेइटी भी करछे तो जो पैसाटा पाउछे 5,000 पाई 10,000 पाई 50,000 पाई जहाँ भी पाई सेटा आम कर्मर फल। तो सेटा को आम जो त्याग करुचे माने भगवान को पाई करुचे। कहीं करुचे ना पेट आम सब जो पैसा काढ़ी कौन करवा खाइबा ना।
ଏଇ ପେଟ ତ ନାଟର ଗୁରୁ। ତ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଉଛେ ଆଣିକି କିଛି ବି ଖାଉଛେ ତ ସେ ଫିର ବନ୍ଧନ ଲାଗିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଇସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ବି ଆଣିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଫିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ପାଇଲେ ତ କର୍ମଫଳରୁ ଆଉ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ କର୍ମଫଳରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ପଇସାରେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ କେଇଟି ମଦିରା ପିଇଲେଣି, କେଇଟି ପାଟି ସାଟି କଲେଣି, ବିୟର ବାର ଗଲେଣି, କେଇଟି ମାଂସାହାର କଲେଣି, ସେଇ ପଇସା ତ ନା। ବା ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କଲେ, କେଇଟି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଦାନ ଦେଲେ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦାନ ଦେଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଦାନ ଦେଲେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଆମେ। ତ ପୁଣ୍ୟ ବି କଲେ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ପାପ ବି କଲେ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଏଇ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଟାଟା ବିର୍ଲା ଆମ୍ବାନୀ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଫସିତେ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ କର୍ମଫଳରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପାପ କରିବ ପୁଣ୍ୟ କରିବ ତୁମେ ଏଇଠି ଫସିବ ନା। ବସ୍ ଏତିକି ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବା? ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା। ତ ଆଜି ଆମେ ତ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିଛେ ବୋଲି ଶରୀରକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ଦରକାର ମସ୍ତି କରୁଛେ। ବାସ୍ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ଦରକାର। କାହିଁକି ଦରକାର? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ଖୁସ୍ ରହିବି ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଖୁସ୍ ରଖିକି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ ତାର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଥର କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଲେ? ଉପଦେଶ ଦେଲେ କ'ଣ? ଯାଅ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା। ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଜିଜ୍ଞାସା କର, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜିଜ୍ଞାସା କର। ତ ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ତ ସିଏ ବି ଏଇ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ୍। ତୁମେ ପରମ୍ପରା ଧାରାରେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ମୋ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରିବ। ମାନେ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଜାଣିନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ପାଖଣ୍ଡି ଥିବେ, ଗୀତା ନାଁରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ ଦେଉନଥିବେ। ତ ସେପାଇଁ କହିଲେ ପରମ୍ପରାରେ ଯା। ଯେ ଗୁରୁ ତୁ ଯିବୁ ସେ ଗୁରୁକୁ ପଚାରିବୁ, ଦେଖିବୁ ତାର କିଏ ଗୁରୁ, ତାର କିଏ ଗୁରୁ, ତାର କିଏ ଗୁରୁ, କ'ଣ ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଫିର୍ ତୁ ଗୁମରାହ ହେଇଯିବୁ। ଭଗବାନ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରମ୍ପରା ଧାରାରେ ନ ଯିବା ନ ଶିଖବୁ, ଦେଖିବେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ, ସେଇ ଗୀତା ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ, ସେଇ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କିଏ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶିଖେଇ ପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜିନିଷଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ତ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଛେ, କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା? ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ଘରେ ପଢ଼େଇ ଦିଅ। ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଯାଉଛି ଛୁଆ? ତ ସେଇ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ଘରେ ପଢ଼େଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ ନା ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରମ୍ପରା ଧାରାରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆତ୍ମାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଫିର୍ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆତ୍ମା, ଫିର୍ ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ନା ତୁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା। ଫିର୍ ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଯିବା, ଫିର୍ ସାରେ କର୍ମ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା। ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା, ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କାଲି ରହିବ, କାଲି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେବେ, କାଲି ଶୁଣିବା ଭଗବତ ଗୀତାର। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ରଖିବା ଏଇଠି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ, ରାମ ହରେ ହରେ।